Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, الذي وفقنا للأعمال الجارية، والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah, pada kesempatan yang mulia ini
Khatib berwasiat pada diri sendiri jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak ketaatan, mematuhi segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Pada saat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, di mana salah satu bulan mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 12 bulan. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Di mana kalau kita beramal ibadah pada bulan-bulan hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan melipat gandakan pahala. Sebaliknya di bulan-bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita sudah berada di hari ketiga daripada bulan Dzulhijjah. Mari sama-sama kita muhasabah diri, kita introspeksi diri, karena ini termasuk di antara bulan yang mulia juga. Bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, di mana dianjurkan bagi kita untuk lebih giat lagi beramal, terutama tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kita introspeksi sudah berapa banyak kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sudah berapa banyak kita melakukan sholat-sholat sunnah. Sudah berapa banyak kita bersedekah. Sudah berapa banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sudah berapa banyak kita menjalankan ibadah puasa. Bagaimana kondisi akhlak kita, kondisi perbuatan kita, muamalah kita, muamalah ma'allah, muamalah ma'annas, hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan manusia, demikian juga hubungan kita dengan alam semesta ini. Marilah kita terus memperbanyak amal soleh, kita terus memperbanyak amal ibadah sebagai bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi kuantitasnya maupun kualitasnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada amalan yang sangat mulia di hari-hari yang penuh berkah ini, di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana zikir memiliki atau mempunyai keutamaan yang besar, yang pelaksanaannya cukup mudah, yang pelaksanaannya sangat mudah, sederhana dan ringan. Di hari-hari yang terbaik ini, yaitu hari Al-Ashr, yaitu hari 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, di mana zikir menempati atau menduduki kedudukan yang sangat tinggi, dan ganjarannya pun dia akan diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada perintah yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, yaitu hari 10. Hari 10 yaitu pada bulan Dzulhijjah. Demikian juga dalam surat lain disebutkan, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi zikir memang sudah biasa kita lakukan setiap hari. Namun di hari-hari yang istimewa ini, di hari-hari yang mulia ini, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, maka dan juga setelah hari tasyrik nanti, itu lebih ditekankan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'inda Allah wa la ahabba ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa'aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih dicintai olehnya untuk kita beramal di dalamnya daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan ucapan tahlil la ilaha illallah, ucapan takbir Allahu akbar, dan ucapan tahmid alhamdulillah. Mungkin kita sudah biasa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu semua adalah kalimat-kalimat zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Zikir berarti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut namanya dengan lafaz-lafaz yang sudah disyariatkan. Dan amalan soleh yang sangat dianjurkan. Dan keutamaannya itu sangat besar. Semakin bertambah jika dibarengi dengan amal-amal soleh lain. Di samping kita melakukan ibadah wajib kita, sholat berjamaah kita, berpuasa kita, bersedekah kita, mencari nafkah kita, dan seluruh amal-amalan soleh lainnya, ditambah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah kita lupa. Di sela-sela aktivitas kita, jangan pernah kita lupa untuk membasahi lisan kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan, anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat 'alayya, fa akhbirni bi syai'in atasaddaqu bihi. Qala, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu telah banyak bagiku. Maka beritahulah aku sesuatu yang dapat aku pegang erat. Nabi bersabda, hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu lelaki tersebut merasa bahwa jenis-jenis ibadah, khususnya ibadah sunnah itu terlalu banyak untuk dilaksanakan semuanya. Sehingga ia meminta fatwa, meminta nasihat kepada Nabi Muhammad SAW agar diberi suatu amalan yang ringan, namun pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa dilakukan secara konsisten tanpa meninggalkan sesuatu yang wajib. Melainkan mencari amalan tambahan yang banyak mempunyai kelebihan, amalan yang ringan. Maka Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan pada orang tersebut untuk senantiasa membasahi lidahnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagai apapun profesi kita, mulai dari petani, nelayan, guru, pekerja bangunan, ojek online, supir Grab dan lain sebagainya, wira swasta, pegawai negeri, atau yang bekerja di kantoran atau di lapangan sekalipun, atau yang berdagang, hendaknya semua kita jangan lupa untuk melakukan atau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rutinkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping sesudah sholat kita, di samping pada malam hari kita, di samping zikir pagi dan petang kita, setiap saat dalam aktivitas sela-sela aktivitas kehidupan kita, marilah sama-sama kita membasahi lisan kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Zulhijjah ada hari-hari tasyrik. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum,
dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita kapanpun, baik kita saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, jangan lupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan zikir itu banyak faedahnya, banyak manfaatnya untuk kita semua. Yang di antaranya adalah hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi tentram karena kita selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga zikir-zikir yang kita lantunkan akan memperberat amalan, timbangan amalan kita kelak di yaumil qiyamah, di akhirat kelak. Dan perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan pada lisan dan berat pada timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sangat ringan tentunya kita ucapkan. Maka pada ayam 10 hari yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita banyak mengucapkan zikir-zikir, di antaranya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Karena orang yang tidak berzikir dengan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Orang yang berzikir disebut orang-orang yang hidup. Sementara orang yang tidak berzikir disebutkan seperti orang yang mati. Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan seorang yang mengingat Rabbnya dan orang yang tidak mengingat Rabbnya seperti perumpamaan seorang yang hidup dan mati. Kalau kita ingin dikatakan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita banyak berzikir, hati kita menjadi tenang. Kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan berat timbangan amal kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa barik ala sayyidina اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه الأبرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز كلمتك إلى يوم الدين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Karena bersyukur engkau bersuara mengambil dapatkan syafnya untuk kesempurnaan salat ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الخطايا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا غني يا حليم
معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك الحرام وبطاعتك المعصيتك ومن فضلك أمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام